pour l'approvisionnement de la ville de Goma depuis l'occupation par les terroristes du M23 et leurs alliés RDF d'une partie de l'axe Goma-Rutshuru. Ainsi donc, les membres du comité ont recommandé que le moyen nécessaire soit mis à la disposition des services habilités pour la réhabilitation rapide de cette route d'intérêt socio-économique. Pour ce faire, le gouverneur de province a instruit, séance tenante, le décaissement des fonds nécessaires pour la réhabilitation de cette importante route afin de permettre aux gros camions transportant les marchandises d'évoluer vers la ville de Goma. Au cours de cette même réunion, le comité a constaté qu'il y avait ces derniers temps un déplacement massif de la population en majorité provenant de la communauté Tutsi congolaise vers le Rwanda. Sur ce point, il a été conclu qu'il s'agit de la manipulation de la communauté Tutsi congolaise par le Rwanda afin que cette dernière aille occuper les camps des réfugiés sous prétexte qu'elle fuyait les menaces et violations de la part d'autres communautés et ainsi donner une justification à la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Enfin, le comité a exploité le rapport des services judiciaires ayant trait à l'incendie qui s'était déclaré au marché des souliers à Mani Maendeleo en date du 11 décembre 2022. À cet effet, ces derniers ont rassuré aux membres du comité que le dossier est déjà fixé au niveau du tribunal des grandes instances. Eu égard à cela, le comité provincial de sécurité a appelé toutes les parties à plus d'apaisement en attendant l'issue du dossier. D'autres importantes mesures sécuritaires ont été également. Nkuko rero nawe ubwawe watangiye ukurikira amashusho uwo umuvugizi wa Operation Sokora kabiri ibarizwa riya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni muri Kivu y'Amajyaruguru arasobanura ko noneho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngifite ibirego bishya by'uko u Rwanda ngo ruri gushuka abatutsi bayo ngo bahungire hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tugiye no gukomeza tubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho yadukanye ibirego bishya by'uko u Rwanda ngo ruri gushuka abatutsi bo muri kiriya gihugu ngo bahunge, ni mu gihe uburasirazuba bwa kiriya gihugu bukomeje kwibasirwa n'umutekano muke. Ibi rero bikaba ibirego bije byiyongera ku bindi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe ishinja u Rwanda, birimo nko gufasha umutwe wa M23 kwiba ingagi zarwo n'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi birego bitandukanye. Ni mu nama yahuje abagize komite ishinzwe umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ihagarariwe na guverineri w'iyi ntara Lieutenant General Constantin Ndima, havuzwemo ko u Rwanda ruri koshya abatutsi b'abanyekongo kugira ngo bahunge igihugu cyabo. Ni inama ya mbere yiga ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo yabaye kuri uyu wa kabiri Mutarama 2023 maze hafatirwamo ibyemezo bitandukanye. Umuvugizi w'ibiro bya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko wasomaga ibi byemezo yagize ati babikora mu buryo bwo gutuma bajya mu nkambi kugira ngo bongere kujya kwisuganya bakora imitwe yo kuza gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu gihugu cyacu. U Rwanda rwo rero rumaze igihe ruvuga ko ibirego bya Kongo nta shingiro bifite, kahubwo icyo gihugu kirugira urwitwazo kubera kunanirwa kw'abayobozi bacyo mu kugarura umutekano mu burasirazuba. Abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bamaze iminsi bibasirwa ndetse bamwe bakicwa bashinjwa gukorana na M23. Ni ibintu icyakora cyo byamaganwe n'umuryango w'abibumbye ndetse uwo muryango uherutse no kuvuga ko ibiri gukorerwa abo baturage biganisha kuri jenoside. Ngayo nguko rero gusa igihari twanaraye tukugejejeho nuko byibura abagera ku 1700 bamaze guhungira hano mu gihugu cy'u Rwanda,
bahunga ubwicanyi bakomeje gukorerwa n'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka dukomeze tubumva muri iyi nkuru yacu irambuye. Umuvugizi wa gisirikare muri Kivu ya ruguru arahakana yuko hari abanyagihugu batotezwa kubera ubwoko bwabo kuri ayo mabariyeri y'umutekano. Colonel Njike Kayiko yemeza ahubwo yuko abavuga ivyo arababa boshwa n'ubutegetsi bwa Kigali, yemeza yuko bikora mu nzira yo kwereka makungu ko hari ikibazo c'umutekano muke ku batutsi bo muri Kongo. Gusa leta y'u Rwanda imaze guhakana ibirego bivuga yuko yivanga mu kibazo ca Kongo. Colonel Njike Kayiko yivugira yuko uyu munsi nyene yari yamanye n'abanyagihugu ba Masisi harimo nabo bo muri community y'abatutsi, ariko ko atakibazo bamubwiye bafise bisangije. Kubwiwe ngo ivyo bivugwa na mayeri y'u Rwanda kugira ngo rubone inyenda muvano yo kuvogera Kongo. Mais écoutez madame, nous sommes dans une zone opérationnelle. Umva madame, turi mu gace k'imirwano. Birakwiye kugenzura urujya n'uruza rw'abaturage mu rwego rwo kubaha umutekano, yego cyangwa oya. Ariko nanone ntugomba kwibagirwa ko akamaro ka mbere k'izo bariyeri ari uguha umutekano abaturage bacu bose. Il n'a jamais été question. Nta na nimwe byabaye ko harebwa gusa igice runaka cy'abaturage, kuko ingabo z'igihugu zibereyeho umutekano w'abaturage bose b'igihugu nta vangura iryo ari ryo ryose ribayeho. Sans exception aucune. Abo bo mu bwoko bw'abatutsi nabo nyene baremera yuko izo bariyeri ari izo gucungera umutekano, ariko bakavuga yuko iyo haciye usa n'umututsi hoho biba bibi cane, ngo baragirirwa nabi bagahagarikwa bakambugwa amafaranga batayaronse, bakababwira ngo turabapfunga tubagirize yuko mukorana na M23. Laissez-moi vous dire ceci, vous êtes sans oublier que reka nkubwire ibi, ntugomba kwibagirwa ko abatutsi b'abanyekongo bagizwe ibikoresho n'u Rwanda. Rurakora ibishoboka byose ngo rubajyane mu makambi mu Rwanda kugira ngo rusobanure impamvu yo kuba ruri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bizatuma u Rwanda rugaragaza abatutsi b'abanyekongo nk'igice cy'abaturage bahunga ihohoterwa. Ubu tuvugana y'ubwanjye ndi muri Masisi. Je reviens de Kichanga où les communautés sont en train de vivre paisiblement et toutes les communautés, Tutsi, Hunde, Nande, sont ensemble. Mvuye Kichanga aho abaturage bose babayeho mu mahoro, aho abatutsi n'abanande bari hamwe, kandi abo bose bakaba bafitiye icyizere ingabo zabo. Uyu munsi nanakoze urugendo ruva Sake ngana Mushaki, navuganye n'abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi, twavuganye birambuye. J'ai parlé avec la population de la communauté Tutsi. Nta n'umwe wambwiye ko haba hariho ibikorwa by'urugomo cyangwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Bambwiye ahubwo ko ibyo ari bivugwa n'umwanzi duhanganye. Ils ont reconnu aussi ensemble qu'il s'agit du mode opératoire de l'ennemi qui est en face de nous. Twavuganye n'umwe mu baserukira community y'abatutsi yambwiye yuko hari ababo bahagaritswe barapfungwa, ariko ngo amaze kwitura inzego z'umutekano bararekugwa. None ivyo ko ari ibimenyetso bifadika mwibaza yuko bikorwa n'abandi. Écoutez madame, pour le moment le Rwanda est en train de mettre tout. Ntega amatwi madamu, kuri ubu u Rwanda rurakora ibishoboka byose kugira ngo rugirirwe impuhwe n'umuryango mpuzamahanga. Nta na kimwe batakora. Uri umunyamwuga, ufite uburenganzira bwo gushakisha amakuru no kuyagenzura. Genda umuvugizi w'ingabo za leta mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndaho ibi byose bibera. Ndakubwira ibihabera kuko mbizi. Et je vous dis ce qui se passe. Je viens d'être en contact parce que j'ai profité de la mission d'inspection et de commandement du commandant 3e zone. Nanageze amahirwe yo kwakira intumwa ziyobowe n'umukuru w'akarere ka gatatu k'imirwano, Lieutenant General Mbangu Marcel, wiboneye nawe ubwe ko abaturage bose babayeho mu mutuzo, uretse ibi bihuha bikwirakwizwa n'umwanzi, kandi ikaba ari imwe mu ntwaro akoresha. Nta gice na kimwe cy'abaturage gihohoterwa, kandi inshingano z'ingabo z'igihugu za mbere ni ukurinda abaturage bose barimo n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, kuko ni abavandimwe bacu.
y compris la communauté Tutsi d'origine congolaise, parce que ce sont nos frères. Et si aujourd'hui les forces armées de la République démocratique du Congo sont en niba uyu munsi ingabo zacu zihanganye n'umwanzi ni ku mpamvu z'ibanze z'umutekano w'abaturage bacu bose, kandi turabikora nk'uko mushobora kubyibonera. Ushobora kujya Isake, ukajya Kicanga n'ahandi kugira ngo ushobore kwibonera ibyo nkubwira. Ibyo bivugwa byose ubifate nk'imikorere y'ingabo z'u Rwanda zishaka kureshya umuryango mpuzamahanga no gusobanura impamvu ziri ku butaka bwa Kongo. Justifier le pourquoi de sa présence, n'est-ce pas, sur les sols congolais. Colonel Njike Kayiko, twagerageje rero gushaka abategetsi b'u Rwanda ariko ntiturashobora kubabona. Gusa leta y'u Rwanda imaze guhakana ibirego bivuga yuko yivanga mu kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi mwumva